Please don't leave me. Please don't leave me. দয়া করে আমাকে ছেড়ে যেও না। Nick, please forgive me. Nick, please forgive me. Nick, আমাকে ক্ষমা করে দাও। Come with me. Neha, come with me. Neha, আমার সাথে আসো নিহা। I don't trust you. I don't trust you. আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। You wait here, please. You wait here, please. তুমি এখানে অপেক্ষা করো। Nick, go outside. Nick, go outside. Nick, বাইরে যাও। Neha, what happened? Neha, what happened? Neha, কি হয়েছে? Tell me. Tell me. আমাকে বলো। You don't know who I am. You don't know who I am. তুমি জানো না আমি কে। What can I do? What can I do? আমি কি করতে পারি? Why are you acting like this? Why are you acting like this? তুমি এমন অভিনয় করছো কেন? I know that. I know that. আমি এটা জানি। I'm warning you for the last time, Nick. I am warning you for the last time, Nick. Nick, আমি তোমাকে শেষবারের জন্য সতর্ক করছি। I'm not going anywhere. I am not going anywhere. আমি কোথাও যাচ্ছি না। Can we talk for a moment? Can we talk for a moment? আমরা এক মুহূর্তের জন্য কথা বলতে পারি? Only for a moment. Only for a moment. শুধুমাত্র এক মুহূর্তের জন্য। Have you seen Neha? Have you seen Neha? তুমি কি নিহাকে দেখেছ? She is in the living room. She is in the living room. সে বসার ঘরে আছে। What do you want to do? What do you want to do? তুমি কি করতে চাও? Why are you irritating me? Why are you irritating me? তুমি আমাকে বিরক্ত করছো কেন? Let's make something. Let's make something. চলো কিছু বানাই। Let's read a book. Let's read a book. চলো কোনো বই পড়ি। I'll read more. I'll read more. আমি আরো পড়ব। I wanna learn dance. I want to learn dance. আমি নাচ শিখতে চাই। Let's sing a song. Let's sing a song. চলো গান গাই। I love this song. I love this song. আমার এই গানটা খুব পছন্দ। I keep my word. I keep my word. আমি আমার কথা রাখি। Keep in touch. Keep in touch. যোগাযোগ রেখো। Keep your promise. Keep your
promise তোমার কথা রাখো keep it up keep it up এটা করতে থাকো keep trying keep trying চেষ্টা করতে থাকো keep your mouth shut keep your mouth shut তোমার মুখটা বন্ধ করো Neha, let's have breakfast. Neha, let's have breakfast. Neha, চলো নাস্তা করো Keep your hands off me. Keep your hands off me. তোমার হাত আমার থেকে দূরে রাখো Keep your hands clean. Keep your hands clean. নিজের হাত পরিষ্কার রাখো Keep this in mind. Keep this in mind. এটা মনে রাখো Keep quiet. Keep quiet. চুপ থাকো Let's get coffee. Let's get coffee. চলো কফি খাই He never gets up before 9 o'clock. He never gets up before 9 o'clock. সে কখনোই 9টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না I get up at 5 o'clock. I get up at 5 o'clock. আমি 5টায় উঠি You got it right. You got it right. তুমি ঠিক বুঝেছ The kid get hurt. The kid get hurt. শিশুটির ব্যথা লেগেছে You have got a point. You have got a point. আপনার কথার যুক্তি আছে It's getting dark. It's getting dark. অন্ধকার হচ্ছে I have got something. I have got something. আমি কিছু পেয়েছি Get me a glass of water. Get me a glass of water. আমার জন্য এক গ্লাস জল এনে দাও Enough talking. Enough talking. অনেক কথা হলো Let's go to the work now. Let's go to the work now. চলো এখন কাজ করি Get this fixed. Get this fixed. এটা ঠিক করে দাও Don't miss the chance. Don't miss the chance. সুযোগ ছেড়ো না Get me up 5 o'clock. Get me up 5 o'clock. আমাকে 5টায় ডেকে দিও I didn't get it. I didn't get it. আমি এটা বুঝতে পারিনি I'm fortunate. I am fortunate. আমি ভাগ্যবান Don't get angry. Don't get angry. রাগ করো না I should leave. I should leave. আমার যাওয়া উচিত Okay then. Okay then. ঠিক আছে I'm off. I am off. আমি আসছি Bye bye. Bye bye. Tata. Okay then. I'm off. Bye bye.
আপনারা যারা ইংরেজিতে কথা বলতে চান তাদেরকে আমি একটাই রিকোয়েস্ট বারবার করব যে আপনারা বলার প্র্যাকটিস করুন। যত বলার প্র্যাকটিস করবেন তত তাড়াতাড়ি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ।